महाप्रभुଙ୍କ ब्रह्म परिवर्तन किभଳି हुए। वाल्मीकि रामायण का अनुयायी भगवान श्रीराम तेतिया जुगर एक गछ पछरे लुचि इंद्रंग पुओ बाली को हत्या करथिले। जेतेबेले बाली कौनसी कारण न थाई तमे तो मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य वंशर उत्तराधिकारी काहेकि एभली काम कल। रामचंद्र कहले, भाई बहु गुरु पत्नी पुत्रवधू एमानंकु जे हरण करे से मनुष्य नुहे ओ मनीष, सेथिपाई मु तुमको हत्या करिली। बालीपुत्र अंगद छोट बालक थिले। आखि सामने पितांग मृत्यु देखि मनरे भाविले मो पिता मृत्युर मु प्रतिशोध नेबी। सेतेबेले भगवान श्रीराम बालीपुत्र अंगद को कहिले, द्वापर जुग पई अपेक्षा कर, तुम पिता मृत्युर प्रतिशोध नेब। जेतेबेले से मानव रूप में अवतारित होइथिले तापरे जारा शबर भावरे जन्म हेबो एवं श्रीकृष्ण मृत्युर कारण हेबो। श्रीमद् भगवद गीता अनुयायी जेतेबेले गांधारी अभिशाप हेतु यादव माने निज निज मध्य युद्ध करी समस्ते निधन होइथिले, सेतेबेले श्रीकृष्ण एक पिपल गछ अधीन रे चतुर्दशर रूप नहीं गछरे जोगनिद्रा भावना रे थिले। बास ठीक से समय रे जारा नामक जड़े शबर से ही बाट देई जाउथिले, जे प्रभुंक लाल पाद को देखी एक हरिण बोली भावती एवं एहा उपरे एक तीर निक्षेप करती। जेतेबेले जारा जानिबाकू पाइले जे से भगवान कृष्ण व्यतीत अन्य केही नुहंती, सेतेबेले से निज कार्य पई अत्यंत दुख अनुभव करती। हे प्रभु, मु अज्ञता हेतु एते बड़ अपराध करिछि, मते एही अपराध पई मृत्युदंड देबाकू पड़िबो। तुमे कौनसी अपराध करिनाहु, जदिओ पूर्व जन्म रे तुम पितांक प्रतिशोध नेल, एथिरे तुमर किछि भूल नाही। तेतेया जुगरु लेखा होई सारिछि जे जहा वर्तमान तुम हातरे मते बध करिअछ, कारण तुमे पूर्व जन्म रे तुमे एक मांकड़ राजा बाली राजनकर पुत्र थिलो। तांकु बिना कारण रे मु लुचि मारिथिली, जहा युद्धर प्रकृत विपरीत प्रभाव। तेणु दोषरु मुक्त रुह। जारा शबर आहत भगवान श्री कृष्ण को दुखी हृदय छाड़ी चली जाए। आउ किछि समय परे श्रीकृष्ण कहिले, मो पाई एतिकी काम कर, मध्यम पांडव अर्जुन को मोर मृत्युर खबर पहुंचाई दब। श्रीकृष्ण निजर मत्य शरीरर मानव रूपर छाड़ी सुखर बासस्थान को चलीगले। पांडव माने यह जानिबा परे समस्ते सही स्थान रे आसी भगवान कृष्णक मृतदेह को पोड़ी देउथिले एवं मृतदेह निआरे पोड़ी दिया जाइथिला, किंतु भगवान कृष्णक हृदय पोड़ीबारे असमर्थ होइथिले। स्वर्गरु शून्यवाणी हेला, हे पांडव, तुमे माने ही शरीर को जेते पोड़िले मध्य से जमा भी पोड़िबनी। सेही पोड़ा शरीर को समुद्र रे भसई दियो। पांडव माने भगवान कृष्णक हृदय को एक लक्ष्य रे बांधी समुद्र को भसई देले, जहा पुरीर समुद्र कूल रे प्रभावित हेला। एवं सेही समय रे मालवा राज्य रे इंद्रदेव नामक जड़े राजा थिले। अवंती गोटिए देशर राजधानी थिला। सेही राज्यर राजा विष्णुंकर परम भक्त, निजे भगवान विष्णुंकर महान भक्त थिले। राजा सर्वदा भगवान विष्णु को देखिबाकू चाहुथिले। दिने राति रे सिंहरी विष्णु राजा इंद्रदुम्न स्वप्न रे आसी दर्शन देइथिले। हे राजा, तुमे पुरी समुद्र कूल को जाओ, तुमे सेठारे एक दारू काठ पाइब एवं एहाकू आनिबा परे तुमे एक विशाल प्रतिमूर्ति निर्माण करिबो। राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णुक स्वप्नर आदेश अनुसरण करी पुरीर समुद्र कूल रे पहुंचिले, जेउठारे से एक भारी दारू काठ भासुथिबार देखिले। राजा इंद्रदुम्न खोजुथिबा बेले दारू को नेई राजधानी को आनिले, जहा परे राजा तांको राज्यर समस्त कुशली कारीगरंकु डाकिले एवं भगवान विष्णुक नील माधवंक प्रतिमा तैयारी करबाकू आदेश देले, किंतु कौनसी कारीगर कठिन काठर मूर्ति तैयारी करिवे नाही बोली कहिले। राजा रानी को मुंडरे चिंता पड़िला जे एते बड़ दारू को किए मूर्ति तैयारी करिवो। राजा रानी भाविले, जदि मूर्ति तैयारी होई परिबो नाही तेबे आमर बंचिबार कौनसी अधिकार नाही एवं तेणु हे महाराज, राज्य रे जेकोसी मूर्ति तैयारी कारीगर भाविले जेतेबेले आमे संपूर्ण अवनति घटाई थाउ एवं राज्यर समस्त कार्य
କାରିଗର ତାଙ୍କ ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜା, ତୁମେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥପତି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥପତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଆଦେଶ ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଜୀ ଏକ ପୁରୁଣା କାରିଗର ରୂପରେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜନ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏବଂ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ। ନା, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ରାଜନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୟାକରି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ କୁହ ରାଜନ, ମୁଁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରହିବା ସମୟରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦିନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି କେହିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କର, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ରାଜାରାଣୀ ଶିଳ୍ପୀ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ଯାହାପରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପୀ ରୂପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ ଦେବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅନୁମତି ନିଅ ଏବଂ କୋଠରୀର କବାଟ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି କୋଠରୀରୁ ହାତୁଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 15 ଦିନରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସେହି କୋଠରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଦେଇ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଣୀ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସବୁକିଛି କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି କୋଠରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସେଠାରୁ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଆସୁନାହିଁ। ମୋର ମନ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଉଛି। ବୁଦ୍ଧା କାରିଗରଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୁଷା ହେତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି ତ? ଆମେ କୋଠରୀ ଖୋଲି ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଆମକୁ ବିନା କାରଣରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେହି ପୁରୁଣା କାରିଗର ମହାରଣା ବରୁଣ ସେ ଆମଠାରୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେହି କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବ ନାହିଁ। 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଜୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଆଧାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ସେଠାରେ 3ଟି ଅଧ ସମାପ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ ସେହି ଅଧ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ରାଜନ, କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ? ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଅଧ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ହାତ ଏବଂ ପାଦ ରହିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହା ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନବକଳେବର କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାର କରି ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ରଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏଥିରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇବ। ସେଥିପାଇଁ
ब्रह्म पदार्थ बदलैवा समय पुरोहित मानक आखिरे एक कपड़ा बंधा होई सेमाने हातरे ग्लोव्स पिंधिबा पई तैयारी करिथांती। जेतेबेले ही प्रतिमूर्ति गुड़िक परिवर्तन हुए प्रत्येक सहरर विद्युत बंद रुहे। प्रिय भक्तगण, प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा रथ यात्रा को अति चमत्कार भाव बाहर को निया जाए एवं एहाकू देखिबा पई देशरू विभिन्न स्थानर लोक माने आसंती। केवल एतिकी नुहे, दुनियार कोण अनुकोणरू भक्तंग भीड़ जमुछि। सांग माने एही वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लागुथिबा लाइक शेयर कमेंट करंतु। एमिति नुआ नुआ वीडियो पढ़िबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।